बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे हो मलगरी टिक टाक ही उम्मीद तासु पर जोड़ी खुशहाल बे टिक टाक बेजम तासु रोज तासु मलगरी करीम खान द यो शॉर्ट बनते इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सर बिया तासु खिदमत की हाजिर यमा हमगा द प्रोनाउन सिलसिला ची कमा मंगा शुरू करे द आई के मंगा नवायु जीरो रिलेटिव प्रोनाउंस pronoun मंगा वैल्यू ची सतवई ची आगा वर्ड्स ची द नाउन या द नाउन फ्रेज पर जे मंदे इस्तेमाल की और पागे में दी मंगा नाउन रिप्लेस को द नाउन पर जे मंगा हो लगो दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस आई बे मंग बला टाइप्स काइंड्स ऑफ रूल्स वेल नन बाबा की क्लास मंगा वाई जीरो रिलेटिव प्रोनाउंस जीरो सतवई सिफर लका बाजी जता सदियो आसान मिसाल दरकम ची तासो द जीरो रिलेटिव प्रोनाउन माने जान पेजनी ची दा पेजनी सतवई क्लास जीरो रिलेटिव प्रोनाउन दारी ची तलड़ू यो जे द प्रोनाउन द लगौलु दे अल तमंगा प्रोनाउन लगौ होता का प्रोनाउन जीरो को अड़ू उदे न लगो ख़त्म देखो लका दे मिसाल दर को यो इंसान दे फॉर एग्जांपल यो महफिल दता सुनास्ती और महफिल त यो कसर आ गए महफिल त यो कसर आ गए और जो कस त उधर दम पखैरालो तचीरा द दसर जम मुलाकात कम पखैर रसोकम अगर आ गए हो द टोल से पखैरो को मा से लड़ू पखैर न को मंग और तैयार दे कस माले पसिफर के जरा बराको न पसिफर के जरा बरकुल देते हुई जो द प्रोनाउन जे दे होता पे के प्रोनाउन उन लगो दाता जीरो को देते हुई जीरो रिलेटिव प्रोनाउंस द दो खबर वजाहत कोलता सुनवाला मैं यो लास्ट क्लास की मा एट जीरो प्रोनाउन स्लिप ऑफ टंग पर गलते सर वैल्यू नो एट जीरो प्रोनाउन न दे जीरो प्रोनाउन देता वही चित्ता आगा उन लगे द सर इना नो एट होमंग लगो इट्स फ्राइडे व्हाटएवर बी होमंग लगो यो द खबर वजाहत बल क्लास द दी मलकर दासु द खबर वजाहत वाड़मा छे दासे क्लासेस मंग बचमा बकम वाइट बोर्ड इस्तेमालो अक्सर मलकर दाउ चिपाई माने लिकल सफा नखकारी लिकल पेडेर खकारी गडवट खकारी नुम बेमंग दा सिस्टम शुरू को चिल कजयो पर्दे तो उधरे का मोबिया पागी माने मंग एडिटिंग को नो आया दा सिस्टम द क्लास दा गस्तु टिक दे का गबल तरीका टिक दे माता पर व्हाट्सएप बने हुए अक्सर यूट्यूब मैसेजेस जमा ज गोरम हो ज फॉर नो गोरम माता पर व्हाट्सएप दा कम नंबर चे मा पर स्क्रीन पर दर करे माता लगु आई चे माता सासु कमेंट्स पतो लगी जगह जिस्तास द पर वीडियोस कम ने जितास तो फेदई ख क्लास नन बमंग राजू जीरो रिलेटिव प्रोनाउंस था ऑलरेडी मंग ओपेजन रिलेटिव प्रोनाउन मंग क्लास वैलिडी छे कम पिंज प्रोनाउन दी who whom whose which and that दी तमंगा relative pronouns वायु the relative pronoun functions सदी कार सदी अगे ऑलरेडी मंग खबर करेवा कतासो का वीडियो न्यू कतली तासो कतेम शई मंगा वैल्यू चे relative pronoun यो relative clause introduce कई relative clause तो वी चिदा यो adjective clause वी और ददी रमख के जकम noun या pronoun तिरशवी आगे बारे के दा मजीद information राकई दी तमंगा relative clause वायु द पिंजट की जितास तकम मावेल द जमंग सरा subjectum आइडेंटिफाई की या मॉडिफाई किया लेकिन पे खबर करे बच्चे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज या एसेंशियल क्लॉज नॉन एसेंशियल क्लॉज या आइडेंटिफाइंग क्लॉज नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज मैंने मुझे खबर करे बाज़ वक्त के दा सब्जेक्ट बारे की इन्फॉर्मेशन रखी बाज़ वक्त के ऑब्जेक्ट बारे की इन्फॉर्मेशन रखी मंग कम यो प्रोनाउन जीरो को कम प्रोनाउन मंग जीरो को लुशु कम लची दा रिलेटिव प्रोनाउंस दा हु हुम हुज विच और दैट दा राशि द ऑब्जेक्ट पर बारे की द सब्जेक्ट प्रोनाउन मंग नशु जीरो कॉले मंग बस सिर्फ आगा प्रोनाउन बमंग जीरो को चिकम द ऑब्जेक्ट बारे के राशि हाँ दैट हु चिकम दे क्लास दा मंग नशु जीरो कॉले कल चिदार सब्जेक्ट बारे के राशि कम दे पिंजो के चिकम द सब्जेक्ट बारे के राशि दा मंग नशु जीरो कॉले कम चिदा ऑब्जेक्ट बारे के राशि दा मंग जीरो कॉले शु तासु बस वाई चिदा बमंग त पता संगे लगी चिदा द सब्जेक्ट बारे के राखले दे और कद ऑब्जेक्ट बारे के राखले दे वेरी सिंपल कल चिदासु रिलेटिव क्लॉज जिकम दे हु हुम हुज विच और दैट ना जमंग सेंटेंस डिपेंडेंट क्लास शुरू कीगी न कपदे पसिशा तखपल सब्जेक्ट रागले आई वी यू दे या सनुम वगैरह न ऑटोमेटिकली दा बदे सब द ऑब्जेक्ट पर बारे के रागली कदे पसिशा तनुम वगैरह नो ऑटोमेटिकली दा बदे सब्जेक्ट पर बारे के रागली तो ये मिसाल दरकुम तासु क्लियर शी मिसाल द तासु गोरी छे द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माय सन the boy dalek who is playing cricket chikam cricket kai is my son zama soide the boy barake da who is playing cricket cha barake ragali the boy barake the boy is my son dalek zama soide come yo who is playing cricket no who is playing cricket already the boy introduce kai boy pade wa kisse kai aga already a subject kar kai the da who chikam de I doesn't nisham zero kole zaka nisham zero kole chi da already subject और बारे के खबर की सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस की आइडेंटिफाई की नो दा मासर न जीरो कीगी दिलान डिबल सेंटेंस तो गई द बॉय whom you are teaching is my son
the boy whom you are teaching is my son. دا لک چې کوم ته teaching کې whom you are teaching تا ته teaching کې is my son دا زما زوی دی. نو ګوره دا boy دی وخت کې څوک دی whom you are teaching چې ته ورته سبق ہے نو اتوماتیکلی دا آبجیکټ شو دا سبجیکټ هونه دی ځکه چې سبجیکټ خو دلته کې یو ځان له څیز دی. نو کلاس دا whom مونږ زیرو کولی شو خو یو خبر یاد وساتئ دا چې کله کلاس مونږ زیرو کوو نو دې ته bare relative هم وایي دا چې کله مونږ دا زیرو کوو دا whom ته مونږ ختم کوو نو دې ته وایي bare relative یا ورته کلاس وایي زیرو relativizer یا ورته مونږ وایو empty operator دا درې نومونه به یاد ساتئ empty operator دا درې واړه څیزونه د زیرو relative pronoun د پر راځي نو که تاسو ته چېرته ذهن کې دا خبر راشي تاسو پوهیږئ په دې باندې کلاس bare relative zero relativizer and empty operator او دا کوم کلاس نه مخکې چې لکه ما وی چې whom you are teaching او د whom ته زلر کما you are teaching ما سره پاتې شي نو دې کلاس ته په انګریزي کې وایي contact clause څه ورته وایي contact clause څه ته وایي چې مین دلته کې یو pronoun پکارو یو relative pronoun پکارو خو هغه مونږ نه دی لګولی نو ځکه دې ته چې کوم دی دې ته وایي contact clause دا کلاس به تاسو دوه درې پیرې ګورئ ځکه چې دا لږ مې بي تاسو دپاره ایډوانس ټاپک وي نو په دې باندې به تاسو الګ کنسپټ کلیر کېږي. راځئ چې اوس یو څو خبرې وکړو. ما ویلي the boy who is playing cricket is my son دا خو نه زیرو کېږي ځکه چې په هو پسې الریډي از راغلی ورب راغلی په هو پسې شاته بل سبجیکټ نه دی راغلی دا نه زیرو کېږي. د دویم جملې ته موږ چې کومه لیکلې وه چې the boy whom you are teaching is my son. The boy whom you are teaching is my son. دا whom چې کوم دی دا بالکل فارمل انګلیش دی ټیک ټاک دی. نن سبا په ریټن کې زیات او په کلا کې کوم چې سټریټ لینګویج دی کوم چې سپوکن لینګویج دی په سپوکن کې موږ د whom خبر نه کوو د آبجیکټ لپاره موږ whom استعمالوو. دا جمله داسې ویلی شم چې the boy who you are teaching is my son دا ټیک ده انفارمل نه خو ټیک ده the boy who you are teaching is my son. دلته کې کنفیوژن کلیر شو چې whom لګوم که who لګوم د دې دواړو په ځای موږ datum لګولی شو. the boy that you are teaching is my son. The boy that you are teaching is my son. درې واړه چې کوم دی relative clauses دي او درې واړه ما whom who او that relative pronoun ما ولګول. خو که ته دلته کې وایې چې د کنفیوژن نه ځان د سره ختم کړم already object باره کې خبره کوه او ته دا whom هم لر کې دا whom ته لر کې دا that هم ته لر کې صفر یې کې او ډایرکټ وایې چې the boy you are teaching is my son. the boy او you په منځ کې is relative pronoun ما ونه لګو دې ته وایي zero relative pronoun. The boy you are teaching is my son او دا بالکل کریکٹ سینټنس دی ګرامیټیکلی کریکٹ دی سیمنټیکلی کریکٹ دی هر لحاظ سره کریکٹ دی چې the boy you are teaching is my son. نو دې ته کلاس موږ څه وایو زیرو ریلیټیو پروناونز whom مې ته لر کړو who مې ته لر کړو that مې ته لر کړو صفر کې مې وله ضرب ورکړو the boy you are teaching is my son. You understand؟ بل کلاس بعضې وخت کې داسې راشي چې د دې whom نه مخکې to راشي نو تاسو به صرف او صرف relative pronoun تاسو زیرو کولی شئ تاسو preposition نشئ زیرو کولی د to به خپل انټیک لګئ بعضې خلک د to به ختم کړي to به نه ختموي که داسې راشي فار ایگزامپل چې the man to whom you are calling is asleep. the man to whom you are calling is asleep. کوم سړي ته چې ته ټلیفون کې هغه اوده دی the man to whom you are calling is asleep دا کلاس کریکټ سینټنس دی. نو که تاسو دا داسې تاسو کولی شئ لکه موږ لیکلي the man to whom you are calling is asleep که تاسو د دې whom په ځای who لګوئ ځکه چې اوس ما تاسو ته ووایي چې نن سبا خلک د whom په ځای whom لګوي نو چې who ولګوئ نو دا to به د ریلیټیو کلاس اخرې ته لاړ شي ختمې به ته نه اخرې ته به لاړ شي ځکه چې to اخرې ته لاړ اتوماتیکلی د whom نه who جوړ شو چې the man who you are calling to is asleep the man who you are calling to is asleep دا سم لګولی شي او کلاس د دې whom او who په ځای ته that هم لګولی شي چې the man that you are calling to is asleep. the man that you are calling to is asleep. نو تاسو د دې په ځای باندې ښه خبره ودای چې دا درې واړه پروناون ته دا ریلیټیو پروناون ته زیرو کوي او the man you are calling to به پکې لګوئ دا به یاد ساتئ چې to به د ریلیټیو کلاس اخرې ته لاړ شي چې the man you are calling to is asleep. کم سړي ته ټلیفون کې هغه اوده دی نو دا تاسو ته ما د to whom فارمولو ښودله که چې د whom سره to راشي نو دې طریقې سره تاسو هغه تاسو کلاس هغه ډیل کولی شئ. بل کلاس مونږه بعضې وخت کې مونږ which چې کله مونږ پروناون لګو which
نو which سره اکثر مونږ کلاس د which سره د whom سره مونږ ټو لګو د who او that سره ټو لګي نه د دې سره کلاس مونږ whom لکه چې د موبایل about which I told you is very expensive. The mobile about which I told you is very expensive. Now about which I told you دا پکې یو relative clause دی خو clause دا سری چې د which نه مخکې preposition about راغلی دی نو clause دا جمله تاسو په دې طریقو لیکلی شي ګوره the mobile about which I told you is very expensive نو دا داسې لیکلی شي چې دا about چې کوم دی دا relative clause انتبه چې the mobile which I told you about is very expensive. The mobile which I told you about is very expensive. ٹھیک شو یا کلاس دا تاسو دسم کولی شي چې د دې په ځای باندې تاسو that لګولی شي هو لګول نه شي هو چې کوم دی دا خو animate noun دی non living دی چې the mobile that I told you about is very expensive. The mobile that I told you about is very expensive. او که دغه طریقه وای چې دا already object باره کې استعمال شوی جمله ده دا which او that او دا tension ختموم نو بالکل ته دا زیرو کا the mobile I told you about is very expensive خو یاد ساتئ چې preposition به نه زیرو کې preposition به انټیک لګای the mobile I told you about is very expensive نو کلاس دې ته چې کوم دی په انګریزي کې zero relative pronouns وي تاسو په دې باندې خپل کنسپټ ډیکلیئر کولو کوشش وکړئ بعضې خلک په دې کې سبجیکټ چې کوم دی کم هو والا دی اغم ته دغه کوي زیرو کوي خو ښه خبره به دی چې موږ د کوم ګرامرین په ډېرو خبرو متفق دي چې موږ ابجیکټ والا موږ زیرو کړو دا به بهتري په ځای د سبجیکټ والا ځکه چې بیا هلته کنفیوژن کریټ کېږي نو کلاس موږ نن کلاس کې صرف تاسو ته د زیرو ریلیټیو پروناون په حوالې سره یو څو خبرې وکړلې دي امید لرم تاسو به د څه نه څه زده کړي کلاس پریکټس میکس مین پرفیکټ که تاسو ډېر ښه نه کلاس سړی واخلي او تاسو به شاته پریکټس نه کوئ نو تاسو به بیا نه پوهېږئ ښه خبره به دی چې تاسو به دې پریکټس وکړئ کوم ځای کې تاسو کنفیوژن یې موږ انفارم کې او دا ما چې کوم خبره وکړه چې موږ ته دا پته ووایه چې په بورډ باندې کلاس ټیک دی او که دا کلاس ټیک دی چې دې نه موږ ته اندازه وشي تھینک یو ویری مچ دعاګانو کې معیار ساتئ زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپلو ملګرو سره هم سبسکرایب شیر کړئ په هغې هم سبسکرایب کړئ خپل هم سبسکرایب کړئ تھینک یو ویری مچ السلام علیکم